बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आयन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें। भारत में कश्ती पकड़ी गई बम्बई के करीब है, महाराष्ट्र के करीब है एक गाँव रायगढ़, वहाँ पकड़ी गई है। उसमें असला भी था। ये कश्ती किसकी है, क्या है, क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीलात बताऊँगा। इसके अलावा सिपा सालार पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने भी अमेरिका का दौरा करना है। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं इमरान ख़ान के लिए वहाँ ताल्लुक़ात आमा को बेहतर करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। एक कंपनी में हायर की गई है जिसके अदनान असद साहब जो हैं वो हेड हैं, और वही ATM है। और उन्हीं के जहाज़ में इमरान ख़ान साहब जो हैं सैर व तफरी आजकल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दूसरा जहाज़ उनको अवेलेबल नहीं है, अमरीकी जहाज़ में कर रहे हैं। इसकी बात भी करूँगा। लेकिन बाकी और जो मामला हैं उसमें यह है कि एक हमारा मुआशरा जो है, एक तो सियासी तौर पर भी टूट फूट का शिकार है, मुआशी बहरान भी है हमारे पास, और एक अखलाकियात और रवायात से भी हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। वाक़या आपको याद होगा कि फैसलाबाद में क्या कुछ हुआ, फिर लिया में क्या हुआ, फिर नूर मुकद्दम का फ़ैसला हुआ, अगर उसको सज़ा हुई तो क्या फांसी हो गई। फिर और देखें आप दुआ ज़हरा की बात करें तो वो क्या था, ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो गया। तो इसमें हमारी आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, सारी बातें करूँगा, लेकिन तफसील के साथ आपसे पहले गुजारिश है कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें अपने मुनासिब अल्फाज के साथ, बेहतरीन अल्फाज के साथ, जो आप मुनासिब समझते हैं। आज़ादी आपको मुकम्मल है। जी नाज़रीन, एक तो कश्ती पकड़ी गई, भारत अज़ली दुश्मन, वहाँ कश्ती पकड़ी गई, उन्होंने कहा दहशत गर्दी है। हर पासे जनाब घंटियाँ बज गई, अलार्म सायरन बज गए। बम्बई के करीब ही थी, कश्ती पकड़ी गई। इसमें एक जो है वो 47 उनकी राइफलें भी मौजूद थी, और बहुत सारी भारी मकदार में गोलियां भी थीं, लेकिन कश्ती पे सवार कोई नहीं था। ये कश्ती पकड़ी गई समंदर से। अंदेशा यही था कि पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ हुआ, लेकिन वज़ीर आला बल्कि नायब वज़ीर आला जो है उन्होंने इसकी तरदीद कर दी कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं, दहशत गर्दी का वाक़या नहीं, घंटियाँ ना बजाओ, इमरजेंसी नाफिज ना करो, इसको देखो, तहकीकात करो, ये हुआ क्या है। उन्होंने कहा ये एक ऑस्ट्रेलवी जोड़ा था जो मस्कत से यूरोप जा रहा था इस कश्ती पे, लेकिन वहाँ समंदरी लहरों में फंस गया, तो उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। ताहम कश्ती वहीं छोड़ दी गई, वो लहरों की मौज में धक्के खाती खुती फिर वापस आ गई, यहाँ रायगढ़ तक पहुँच गई, जहाँ पकड़ी गई, और जिसने मुसीबत डाल दी भारतीय मीडिया को भी, भारतीय हुकूमत को भी। बहरहाल ये अज़ली दुश्मन की पुरानी आदत है कि जो भी हो इल्ज़ाम हम पे लगा दें। लेकिन एक और ख़बर क्या है, एक और ख़बर ये कि भारत में ख़ास तौर पर पंजाब में एक मशक़ें होने जा रही हैं इस्तिदाद दहशत गर्दी के हवाले से। बैनुल अक़वामी मशक़ें हो रही हैं। रूस भी उसमें शामिल होगा, रूसी रियासतें भी शामिल होंगी, चीन भी शामिल होगा, और ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो ये एक मशक़ें हो रही हैं वहाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, यानी इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से, इसमें पाकिस्तान की भी शिरकत है। ये भी एक बड़ी ख़बर है कि भारत ने चले हौसला तो किया, पाकिस्तान को बुलाया तो सही उनके साथ, और बैनुल अक़वामी मशक़ों में शामिल किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान ने खैर मकदम किया कि ठीक है जनाब हम भी आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात फिर मैंने एक और बात की आपसे कि जो मामलात हैं कि सिपा सालार जो हैं वो जा रहे हैं अपना अमेरिका जा रहे हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका जाना है। लेकिन जो साजिशी बयानिया के खालिक हैं जनाब इमरान ख़ान, ख़ान आज़म ख़ान इमरान ख़ान नियाज़ी, उनके लिए वहाँ पे एक फ़र्म जो है हायर की गई, जो मैंने पहले भी बताया था, और वो बड़ी भारी ख़तीर रकम से की गई। और असद अदनान और शाहिद रफ़ीक उसके करता धरता हैं, और असद अदनान का तैयारा भी इस वक्त इमरान ख़ान के पास है, और वो अमरीकी है, अमरीकी साजिश नहीं है, अमरीकी साख्त का तैयारा है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनके हमायती हैं, वो जो मर्ज़ी करें। अदनान असद साहब वहाँ ताल्लुक़ात आमा की बेहतरी कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब के अमेरिका से ताल्लुक़ात बेहतर किए जा सकें, लॉबी बना रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। बहरहाल ये भी हक़ है सबका, हर चाहिए आदमी को कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात हल करे, और होना चाहिए। दूसरा मैंने एक और जो बड़ा मसला किया था वो ये था कि हमारी अखलाकी रवायात गिलावट इतनी बढ़ गई है कि आप क्या कहें। देखें, कसूर में वाक़या हुआ था, बच्चों की फ़िल्में बना के बेची जा रही थी, और उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा था उस पर इमरान को फांसी भी हुई, लेकिन किसी ने कानून ने इजाज़त नहीं दी। आज
نااہلی ختم کرنے کے لیے نواز شریف کی وہ قانون بنایا جا رہا ہے، تو کیا ایسے درندوں کو سر عام پھانسی دینے کا قانون نہیں بنایا جا سکتا؟ قانون بنایا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ معاشرے سے ان درندوں کا خاتمہ ہو سکے۔ کس کا خاتمہ کریں گے؟ ظاہر کا کریں گے، ظاہر کو پھانسی ہو گئی، ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ کا قانون، آپ کا آئین، وہ شواہد کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو پھانسی ہو چکی ہے، عدالت اس کو پھانسی دے چکی ہے، لیکن پھانسی کب ہوگی کسی کو نہیں پتہ۔ نور مقدم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا، لیکن اب موجودہ دور میں جو کچھ ہوا ہے، پنجاب میں 2 واقعے ہوئے، ایک فیصل آباد میں ہوا جو ایک سیٹھ نے دانش نے کیا اپنی بیٹی کی سہیلی سے، بیٹی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، انا دانش، یہ نہیں پتہ پاکستان میں کہ پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ اور اسی طرح دانش صاحب جو ہے ان پہ کل جب انہیں پیش کیا گیا تو وکلاء نے ان پہ حملہ کیا کہ اس درندے کو مارنے کی انہیں زیادتی کی کہ اپنی بیٹی کی سہیلی کے ساتھ مطلب زیادتی کا زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانی تو اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اخلاقی گلاوٹ۔ اور اسی طرح دعا زہرا پہ میں نہیں ایسی چیزوں پہ بات کرتا، لیکن میں تنگ آ گیا ہوں، میں پریشان ہوں بیٹیوں کے حوالے۔ کیا ہوا کی بیٹیوں کے سے جو ہمارے ساتھ رشتہ مستلق ہے اس کی ہم لوگ حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری قوم جو درندہ ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں جو جنگل کا قانون نافذ ہے؟ یہ سوال ہے پوری قوم کا، کس سے؟ حکومت سے، اپنے نظام عدل سے اور انتظامیہ سے، خاص طور پہ جو ذمہ داران ہیں، جو لا فورسز ہیں، ان سے ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ لیا میں دیکھیں، لیا میں کیا ہوا؟ لیا میں تو انسانیت کی تذلیل کی انتہا ہو گئی۔ ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو نہ کہا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک گروپ پکڑا گیا نوجوانوں کا جنہوں نے ایک لڑکی کو لے جا کے انہیں بالکل مادر پدر آزاد کر کے اس پر کتے چھوڑ دیے اور اس کے منہ پہ پٹی باندھ دی، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، سامنے پستول لے کے کھڑے ہو گئے اور اس کو ویڈیو بناتے گئے۔ جب وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب ہم تو 20 لڑکیوں کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ آپ یہ سوچیں وہ 20 لڑکیاں کون ہیں؟ جو اپنا غم دل میں ہی لے کے بیٹھ گئی، جو بجھ گئیں، جن کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، جو ذہنی طور پر جو ہے وہ مایوس ہو گئی ہوں گی اس معاشرے سے کہ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں ہم بچ سکتے ہیں، یہاں ہم جی سکتے ہیں، یہاں ہم رہ سکتے ہیں، یہ سوال کر رہی ہوں گی پوری قوم سے۔ لیکن حکومت جو ہے، ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیا ہے، لیکن جب تک ان کو پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچائیں گے، سر عام ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، قانون میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، جب تک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، وکلاء نے حملہ کیا دانش پہ، دانش جو تھا ملزم جو تھا فیصل آباد میں، تو وکلاء سے بچا لیا، کیوں؟ اس کے بعد طاقت ہے، اس کے بعد پیسہ ہے، مال و زر کا وہ مالک ہے، اس کے بڑے بڑے ایوانوں میں تعلقات ہیں، تو تعلقات سے تو وہ پھر بچ جائے گا، کیوں؟ شواہد نہیں ہوں گے۔ اب بچی کی تصویریں آ چکی ہیں، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیٹی کی سہیلی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے جائے، اس کے بال کاٹ دیے گئے، اس کی بھویں مونڈ دی گئی، اس کو ویسے زد و کوب کیا گیا، ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن ویڈیو تو عدالت مانتی ہی نہیں کہ یہ ویڈیو تو بن جاتی ہے، یہ تو میکنگ ہوتی ہے اور ورکشاپ میں سارا یہ کام ہو جاتا ہے آج کے جدید دور میں، لہٰذا اس کی گواہی تسلیم نہیں ہوتی۔ تو اصلی گواہ کہاں آئیں گے؟ طاقتوروں کے سامنے کب گواہ آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے۔ 1973 کا آئین موجود ہے، عورتوں کی حفاظت کے لیے آرڈیننس موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہے۔ عمل درآمد کس نے کرانا؟ پارلیمنٹ نے کرانا۔ عمل درآمد کس نے کرانا؟ منتخب نمائندوں نے کرانا۔ عمل درآمد کس نے کرانا؟ ہماری بیوروکریسی نے کرانا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرانا ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کل معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ؟ صرف دنیا سے اپنا روپوش ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ سب کو تحفظ دے، مملکت کی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی حفاظت کرے، اور بیٹیوں کی خاص جو ہو رہا ہے، یہ درندہ صرف جو لوگ ہیں ان کو سزا دلائی جائے، قرار واقعی سزا دلائی جائے، ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچایا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ عبرتناک ہو جائے، کسی کی جرت نہ ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح، چاند ٹکوں کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہم کرتے، صرف یہی کام کرتے ہیں۔ بھائی یہ کیا کام ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ آپ کا آئین قانون اجازت دیتا ہے، آپ کا معاشرہ اجازت دیتا ہے، آپ کی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں، آپ کی روایات اجازت دیتی ہیں، آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے، کون اجازت دیتا ہے آپ کو؟ تو پھر اجازت کون دے گا؟ پھر ذمہ دار کون ہوگا؟
ख़ानदान वाले नहीं होंगे, घरेलू नहीं, घरेलू लड़की है, उसे कुछ नहीं पता, ना उससे उनकी कोई वाकफियत है, वो रास्ते से उठा के ले गए। किसी की बेटी भी उठाई जा सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत के ज़िम्मेदार लोग ज़िम्मेदार हैं, कानून नाफिज करने वाले ज़िम्मेदार हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, चीफ सेक्रेटरी साहब ज़िम्मेदार हैं, वज़ीर आला साहब ज़िम्मेदार हैं। परवेज़ इलाही ने तो एक्शन लिया है, सब पकड़े गए, लेकिन पकड़ रहे हैं, चंद दिनों के बाद क्या होगा मुझे बताएं। जो आपका आइन, जो कानून, जो अंदाज़ है, जो जिस तरह तहकीकात होती हैं, उसमें जो धौंस और धांधली है, जो ताकत है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो इख्तियारात की हो, चाहे वो हुक्मरानी की हो, वो अवलियत इख्तियार कर रही है। तो फिर हम कहाँ ले जाएं, कहाँ मुँह छुपाएं? आप या मैं, किसी के साथ अगर ये हादसा हो जाए, हम क्या मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देखो गुस्से में थे वकला, उन्हें सोचा कि मारे इसको, दानिश को, लेकिन क्या वो मार सके? नहीं मार सके, इसलिए कि हसार मौजूद था, दौलत का, हाँ, ताकत का एक हसार था। इस हसार को तोड़ने की कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं जिम्मेदारी ले सकता, कानून जिम्मेदारी लेगा। अगर कानून आपका नाफिज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जंगल के कानून में माफ़ी चाहता हूँ, किसी ब्यूरोक्रेसी के, किसी वज़ीर आला के, किसी के घर में भी डाका पड़ सकता है, इस किस्म की वारदात हो सकती है। लिहाजा खुदारा अपने आप को बेहतर करें, और आपको अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया है, जिस कुर्सी पे बिठाया है, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करें और जान और माल की हिफाजत करें। हवा की बेटी से हमारे बहुत रिश्ते हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, फूफी है, खाला है, सब कुछ है। उसके बगैर ख़ानदान मुकम्मल नहीं होता। तो फिर हम दूसरों की बेटियों को बेटी ना समझें, अपनी बेटियों को हम सीने से लगा के बैठें? नहीं, जिगर गोशा सबका एक जैसा है, बेटियां सबकी सांझी हैं, और ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मुकम्मल ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं करेगी तो कल इनका गिरबान यहाँ भी पकड़ा जाएगा और उस अदालत में भी पकड़ा जाएगा जो अल्लाह ताला की है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।